An foli bi Malien cɛna muso bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita bɔna pɔnɛ sanfɛla la Malien bi an wulila ka se professeur Clément ma an bɛna baro ka fɛ jamana actualité la ale maa ye maa minnu bɛ se ka don jamana ko la ka walawala ni Malien den bɛɛ lajɛlen ka taa sɔrɔ a la yana ro ɲininkali kɔnɔ fɔlɔ an bɛ foli bila professeur yɛrɛ ma professeur Clément i ni ɲɔgɔn kuma an cɛ dɔ la aba foli bɛ taa ne bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila Mali cɛna muso denmisɛnnin makɔrɔba ka foli bila i yɛrɛ ma i ni barakɛ ɲɔgɔn bɛɛ san kura jɔlen ka dɔw kɛ yarabi ala ka 2022 ala ka sankɔrɔta na kunkɔrɔta na kɛnɛya ala ka di Malien bɛɛ ma amina ala ka jali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ hamina ko nɔgɔya ala ka jamana basigi ala ka jamana lakana yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci beaucoup professeur an bɛ boli joona an bɛ don actualité kɔnɔ comme yɛrɛ b'a kalama an bɛ don min na ko bi kibaruya caman bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ kibaruya min tali ka kɛ ni bɛɛ b'a kuma la n'o de ye ko CEDEAO ale sanction gɛlɛn ta Mali kama a ye Mali ɲagati yali professeur CEDEAO ye sanction min ta Mali kama yali e bolo o jo b'a la wa e hakilina tɛ mun ye sanction in kan bon CEDEAO ye sanction min ta Mali kama an tɛ s'a kɔrɔ donc an bɛ min fɔ o ye sanction in juguyara kojugu fulaw jo tɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ o kɔfɛ tuguni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan bi d'abord Mali nord la rebelle ko kɛlɛ a ma ban halisa a ma sumalen dɔɔnin mais a ma ban halisa sisan n'i wulila k'i bɛ taa mobili boli ka bɔ Bamakɔ yan k'i bɛ se Kidali i n'i ka mobili tɛ se n'e sera mobili tɛ se ou bien mobili kɔnɔfɛnw tɛ se o kɔfɛ Mali cɛmancɛ n'o ye Moti mara ye ka se fo Kayi mara kɔnɔna la Mali fan bɛɛ kɛra djihadisme kɛlɛ terrorisme kɛlɛ ye an b'o kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Mali kɔnɔ bi dun ka fa tasira ani sɔrɔ tasira jamana gɛlɛyara kosɛbɛ wari tɛ jamana kɔnɔ Dawuda n'a fɔra ko an ka frontière ko k'o datugu ka tɔ to dumuni ni furakɛli fɛnw dɔrɔn de bɛ se ka don ani jamana nafolo bɛ don sira o sira fɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira fɛ ko k'o bɛɛ datugu musahaw fɛn fɛn n'o bɛ bɔ BCEAO la BCEAO ye jɛkuluba min n'o bɛ farafina tilebe yan fan jamana caman bɛ yen CFA bɛ dun jamana min kɔnɔ olu bɛɛ jɛlen bɛ banque min na n'a fɔra ko an ka fɛn fɛn bɛ ko k'o bɛɛ daraki k'o bila ye fɔlɔ k'o tɛ di an ma a ka bon a kɔlɔlɔ ka bon i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ bi parce que u m'a faamu u t'a dɔn tiɲɛni min b'a kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'u disi gosi u t'a dɔn fɛn min don o la a tɛ bɛn bi jamana kɔnɔ a tɛ faamu fɛnɛ mɔgɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ Mali fɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan min b'a fɔ ko nin sanction ninnu i y'a faamu taara a ka di ye ou bien nin sanction ninnu n'a taara Mali kama Mali contre la ko i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ to a kɔnɔ an ka sira t'a la a tɛ bɛn a tɛ se ka soutenu wa fo fɛɛrɛ de ka kɛ joona joona dɔ la min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ye nin futini in kɔnɔna la sabu a maɲi jamana ma a maɲi jamanadenw ma a maɲi jamana marabagaw ma a maɲi mɔgɔ si ma. D'accord professeur o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ fɛ k'a dɔn yali CEDEAO maaw komi i y'a fɔ cogo min na u y'an ka compte ni fɛnw bɛɛ bloqué e yɛrɛ bolo a taa fɔ miliyari ba joli ɲɔgɔn na. En fait u ye compte minnu bloqué n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ garantiw b'a la. Garantiw b'a la dɔw ka kuma na parce que ne ma taa o vérifier. dɔw b'a fɔ fo a bɛ taa fo miliyari 10,000 hakɛ la. miliyari 10,000 hakɛ parce que dɛmɛ minnu kun ka kɛ Mali ye fana olu bɛɛ minɛna donc a bɛ taa bɛn dɔw b'a fɔ 10,000 milliards a ka ca ni Mali wari min b'an bolo bi a ka ca n'o ye kojugu parce que n'i ye garantiw jateminɛ transaction minnu kun ka kɛ ani jamana wɛrɛ cɛ wari minnu bɛ taa ka segin ani ɲɔgɔn cɛ ani wari min marali yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ n'i y'o bɛɛ minɛ bi a bɛ taa fo miliyari 10,000 hakɛ la a ka ca kojugu a bɛ komi sisan ni e ka kalo kelen dumuni n'a dir'i ma so dɔ kɔnɔ so ka datugudi la ka sɔrɔ ka tile 2 dumuni dɔrɔn d'i ma a bɛ i n'a fɔ o de donc je pense que n bɛ segin ka kuma kan fulaw jo tɛ fɛn dɔ la nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ a ma se nin bɛɛ la halisa an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ halisa an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye an tɛ fɛ an ni communauté internationale si ka kɛlɛ a kɛra Nations Unies o a kɛra Union européenne o a kɛra CEDEAO ye o a kɛra an tɛ fɛ an ni maa si ka kɛlɛ an bɛ fɛ dɔrɔn
an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ni gɛlɛya in ka wuli ka bɔ yen an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Mali kɔnɔ bi o tɔɔrɔ in ka wuli ka bɔ yen walasa maliyɛn den bɛɛ ka lafiya Mali ka sigi maliyɛnw tigiya la Mali ka kɛ jamana min ni mɔgɔw b'a lajɛ ni nisɔndiya ye ni sankɔrɔta ye kunkɔrɔta ani lafiya bɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ. D'accord. Merci professeur. An bɛ boli ka don question kɔnɔ hali bi professeur maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO y'a ɲagatili minnu kɛ k'u y'a kɛ ka da kun minnu kan k'u ye minnu fɔ k'u ma maga hali an ka chronogramme yɛrɛ la ko gouvernement ye calendrier min di k'u dama mago la u y'a fɔ ko Wagner bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan ko mais k'u dama mago yɛrɛ la yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ka fɔ kuma ye. U da tɛ mɔgɔw la parce que u kun ko o proposition min kɛra n'o ye san 5 ye k'olu t'u da maga kuma na yɛrɛ donc u ka rapport kɔnɔ i b'a faamu k'a fɔ u da tɛ mɔgɔ kuma na parce que u kun ko u y'a rejeté ka sɔrɔ fɛn ma kɛ i b'a jateminɛ an ka cidenw selen Alassane Ouattara ninnu fɛ yen u ko u tɛ fɛ ka nin kuma in discuter parce que min fɔra u ɲɛna proposition min kɛra u y'a minɛ nka Abdoulaye Diop taara Accra a taara di président ma u y'a lajɛ bon n'i y'u ma commenter bilen o kɔrɔ k'u y'a rejeté en diplomatie c'est comme ça. mais u tilala ka communiqué dɔ kɛ k'a fɔ k'u kun taara san 5 ko kuma min fɔ k'u nana san 2 la. non a fɔra ko san 5 ko min fɔra k'u nana san 4 san 4 o kɔfɛ sanction u tila ka délibération kɛ min fɔra ɲɛna han o délibération kɔfɛ k'a fɔra ko san 2 o don y'a sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan k'u ka décision ta ka ban mais nin bɛɛ kɔfɛ o sigiɲɔgɔn ka sigi ka kuma o dɔrɔn de bɛ ɲɛnabɔ Dawuda nin bɛɛ kɔfɛ parce que an y'a mɛn dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a fɔ k'u kalannen don minnu ko k'olu kalannen don dɔw b'a fɔ ko an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko Guinée tɛ CEDEAO kɔnɔ mais Mali ni Guinée cogoya tɛ kelen Mali ni Guinée cogoya tɛ kelen frontière min bɔ ni an ka frontière lajɛ k'an ka jamana lajɛ kɔgɔji foyi t'anw fɛ yan an ni Guinée ka ressources minières yɛrɛ tɛ kelen an ka dugujukɔrɔfɛnw cogoya bɛɛ tɛ kelen dɔw b'a fɔ k'an yɛrɛ k'an ka wari dilan an bɛ taa wari dilan min ko Chine mais an ka to fɔlɔ an bɛ se k'an wari dilan yɛrɛ fɛ yan tuma min na parce que hali imprimerie ɲɛnama ta Mali kɔnɔ yan bi ko min bɛ se ka hali papier ɲɛnama dɔ dilan ko min tɛ namara bon moi ni bolo kɔfɛ n'i ka wari dilan i bɛ garantie ni fɛn minnu k'a la je pense pas que bi an bɛ komi dingɛ min kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ ko nin ye émotion ko ye ka bɔ dɔrɔn ka kumabaw fɔ le Mali c'est pas la République de Facebook Mali tɛ Facebook ye et parfois j'ai l'impression que Mali bɛ taabolo yɛrɛ bɛ lajɛ Facebook de fɛ ani réseaux sociaux n'olu ye min fɔ dɔrɔn an fana bɛ taa ye o tɛ parce que souvent je pense que n'i ye maliyɛn ta 100 o 100 min bɛ taa Facebook sanfɛ ka kuma a tɛ mɔgɔ 2 bɔ cɛ yala Mali kɔnɔ ko maliyɛnw bɛ yen dɛ walahi n'i k'olu ma Facebook o t'a dɔn ko Facebook bɛ yen yɛrɛ nin bɛɛ de maliyɛn ye u ka sira foyi t'a la i bɛ taa sɛnɛkɛla sɔrɔ a ka foro la u bɛ ka kɔɔri foro sɛnɛ n'u k'a ma ko WhatsApp a b'a fɔ ko ye jamana jumɛn tɔgɔ ye parce que ale ka sira foyi t'a la ale t'a dɔn yɛrɛ bon n'a fɔra ko tendance bɛ lajɛ yen de ni min ka kuma cayara Facebook kan ni min ka kuma cayara WhatsApp kan bon yɔrɔ o tɛ ko jɔta ye donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka ɲinɛ an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ n'an bɔra an bɛ min kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o kɛ pour l'instant an bɛ yɔrɔ min na bi Dawuda transition in mago bɛ maliyɛn bɛɛ la transition min filɛ nin a mago bɛ bɛɛ la Assimi Goïta mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi Choguel Koukara Maïga mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi gouvernement di Mali yɛrɛ mago bɛ maliyɛn den bɛɛ la bi n bɛ to ka min fɔ n bɛ segin a kan Dawuda Mali y'an bakɔrɔnin de ye n'a bananin dalen don i n'a fɔ sanction min talen filɛ nin ye a bɛ bɛn an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la an k'o bɛɛ bila an ka taa a furakɛ fɔlɔ n'an bakɔrɔnin wulila ka kɛnɛya n'an bɛ kɛlɛ min kan an b'o kɛ kɔfɛ c'est à dire que an bɛ yɔrɔ min na sisan là où nous sommes il faut sauver le Mali. mais yɛrɛ bolo solution jumɛn de bɛ se ka kɛ nin na ka filɛ cogo min na. il faut Assimi ye kuma dɔ fɔ sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ o o ye ko il est prêt à dialoguer c'est la phrase la plus essentielle pour moi fɛn fɛn bɛ fɔ o kɔfɛ an fana bɛna riposter dans quelques heures 72 heures après on n'a pas encore riposté c'est olu bɛɛ ye kuma ye dɔrɔn ou bien minnu bɛ ka Mali CEDEAO su ka kɛ an kan olu bɛɛ pour l'instant sanction de bɛ an da la a bɛ komi sisan u ye tasuma kɛ fugulan kɔnɔ k'a don i kunna i bɛ dugu kɔnɔ yala la jɔn de taara lɔgɔ tigɛ jɔn de y'a to charbon bɔra jɔn de mais i kunkolo bɛ bunaki k'a ban ka fugulan to i kunna min ye CEDEAO bila la an ka bɔ sanction in kɔnɔ maliyɛn denw ka lafiya jamana ka basigi mɔgɔw ka sigi ka kuma Assimi Goïta ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ ko jamanadenw b'an fɛ an bɛ bɔ dɔw bɛ bɔ ka mankan ci n'o an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka sigi k'i miiri Dawuda dɔw bɛ yen min bɛ se ka téléphone ci o ka téléphone ci min bɛ se ka nin ko in bɔ an da la min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa
deli kɛ o ka taa deli kɛ mun bɛ se ka mɛli ci u ka mɛliw ci mun bɛ se ka taa kuma ka fɔ an ka négociation a y'a to an ka ɲɔgɔn faamu o baaraw ka kɛ Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ la bi maliyɛn ɲuman ni maliyɛn jugu tɛ yen o de y'a to an sera nin dingɛ in kɔnɔ parce que ka dɔw kɛ ɲuman ye ka dɔw kɛ juguman ye a kuma fɔli man di dɔw ye mais o de tiɲɛ ye tant que an bɛ ka continuer ka dɔw kɛ maliyɛn ɲuman ye ka dɔw kɛ maliyɛn jugu ye ka dɔw kɛ jamana in tɛ basigi a tɛ jɔ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ n'an bɔra dingɛ in kɔnɔ ni min bɛ kɛ kɔfɛ o na kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ soutenons la transition mais ka transition soutenir o kɔrɔ tɛ k'i bɛ taa CEDEAO ba nin ka CEDEAO fa nin o kɔrɔ tɛ k'i bɛ taa maliyɛn dɔw nin ka transition soutenir o ye an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa CEDEAO ni jamana wɛrɛ tɔw minnu bɛ yen sanction minnu talen b'an kama o ka wuli ka bɔ yen transition mɔgɔw fana ka sɔn u ka taa proposition min n'a bɛ se ka bɛn hakili ma ni bɛn bɛ k'a kan politique mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a olu bɛ se ka hakili sigi sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko transition sigikun tɛ yen fo ka diɲɛ wuli c'est ça aujourd'hui l'enjeu et je pense que solution bɛ sɔrɔ yen. D'accord professeur mais n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi ni religieux mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye dɔ la Asimi y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ t'u ni mɔgɔ cɛ kuma in kɔnɔna a b'a jira k'a fɔ ko sanction nana cogo di ko CEDEAO mɔgɔw ko k'u ka délai dɔ d'u ma k'u bɛ fɛn kɛ k'olu y'a jira k'a fɔ an tɛ se ka délai di fo nin don k'u bɛ sanction bin u kan ko ɲɛ intérêt ko di ko CEDEAO mɔgɔw b'u ka intérêt de défend k'olu fana bɛ maliyɛnw ka intérêt défend ko o diyara mɔgɔ ye o bɛ kɛ o ma diya mɔgɔ ye o bɛ kɛ yali ye mun de faamuya o kuma in na. Ne tɛ foyi faamuya o kuma na CEDEAO mɔgɔw ka intérêt jumɛn précisément. Voilà bon dɔw y'a jira o fana kuma kɔnɔ ko yanni an ka se bi ma ni CEDEAO ka sanction in bɛɛ ta est-ce que u y'a lajɛ fɔlɔ gɛlɛya min b'anw kan fɔlɔ. Oui ça c'est vrai je pense que Mali kun mago bɛ dɛmɛ la min tɛ sanction ye. Voilà Mali kun mago bɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ CEDEAO kun kan k'o kɛ yanni bi ka se min tɛ sanction ye mais je pense pas que an kan k'a fɔ bi k'an b'a essayer ka bɔ ka fɛn dɔ justifier ka bɛɛ k'i ka position yira k'a fɔ ne de jo b'a la ne ye victime ye ninnu jo t'a la ninnu ye jugumanw ye bi an bɛ yɔrɔ min na o ye an ka sigi ka fɔ CEDEAO mɔgɔw ka sɔn ka Assimi Goïta ani gouvernement k'u lamɛn Assimi Goïta ni gouvernement ka sɔn ka fɛn proposer CEDEAO mɔgɔ ye min b'a to bɛn bɛ k'a la hakilisigi kɔnɔna la o de da ka di bɛɛ la cɛ a kuma fɔ yɔrɔ tɛ pɛrɛn-pɛrɛn yɔrɔ tɛ k'i disi gosi o ko tɛ min do dɔrɔn an ka se ka fɔ ka bɛn kɛ min b'a to an bɛɛ bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc Assimi mago bɛ bɛɛ la bi Assimi mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka bɔ ka fani banni kɛ o kɔrɔ ko mɔgɔ k'u miiri mɔgɔba caman Mali kɔnɔ minnu ni faamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu ni diɲɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ min b'a to nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu Mali ma nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu fo ka jamana in tɔn yoboyaba an mago b'o de la. D'accord i yɛrɛ i da maga yɔrɔ dɔ la ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ e yɛrɛ ka faamuya la est-ce que Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ k'i yɛrɛ ta wa. Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ mais a procédure tɛ i n'a fɔ dɔw b'a fɔ ka mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn n'i b'a fɔ ɲɛna a bɛ k'u kɔnɔ ko n'an ko nin tɛ k'an bɛ bɔ tarata o y'an bɔlen procédure ko de don procédure don minnu b'a fɔ fo n'a sɔrɔ u t'a dɔn mais n'u y'a sɔrɔ u b'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔcogo tɛ ka mɔgɔ la tromper de n b'o fɔ pourquoi c'est que a ka di ne yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an ka bɔ CFA la an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ ta ye mais a bɛ kɛ san caman de baara don o tagabolo de b'a la dusu baara tɛ san caman baara don n bɛ misali d'i ma n'an k'an bɔra CEDEAO kɔnɔ lundi vendredi nata an ni jamana jumɛn bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kelen parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an tɛna fɔ k'an ni Sénégal ka baara kɔni kɛ tout de suite Sénégal bɛ CEDEAO kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ CEDEAO kɔnɔ Burkina bɛ CEDEAO kɔnɔ wa an n'olu ka frontière an n'olu ka échange bɛ kɛ cogo di parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ UEMOA kɔnɔ n'an bɔra UEMOA kɔnɔ donc an ka bɔ tɔn bɛɛ kɔnɔ parce que dɔw kan ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ n'an bɔra a bɛɛ kɔnɔ an b'an yɛrɛ ka wari dilan an ka wari garantie ani n'an yɛrɛ ka wari dilan ni tɔw ka relation bɛ kɛ cogo di ça prend beaucoup de temps transition bɛ ban ka sɔrɔ hali a baara ma daminɛ mais mɔgɔ minnu t'a dɔn mɔgɔ minnu ma kalan i b'a hakili to kuma fɔcogo don n'i y'a foli ɲɛna dɔrɔn k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun parce que olu bolo dɔrɔn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ mais ka fɔ hali luwanse n'a bɛ bɔ dutigi ka du kɔnɔ labɛn dɔw tɛ kɛ surtout Mali de CEDEAO sigi jɔ ka taa se jamana kuntigi ma ka fɔ hali ni muso k'a b'a furu sa ka bɔ cɛ kun tan ka segin caman tɛ kɛ tribunal la yan'a furu sa ka fɔ tuma dɔ la n k'a bɛ san kelen san fila k'a tan ka segin na pourquoi furusiri bɛ kɛ tile kelen de mais furusa bɛ kɛ siɲɛ tile caman donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn la question aujourd'hui o tɛ ko an bɛ to CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ c'est à dire que i b'a kɛ to nin si tɛ kuma jɔlen min ye kuma jɔlen ye sanction minnu taara an kama
am se kan labɛn cogo di walasa sanction kana digi ana am se kan labɛn cogo di walasa sanction ko in ka jɔ Assimi Goïta ni CEDEAO ka sigi ka kuma pour que gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya ka ban parce que bɛɛ b'a dɔn élection se ka kɛ février n'i y'a fɔ n ko n'a kɛra n ko si ka bɔ n tigɛ kɔnɔ ko nana cogo min na mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ nkalon ni namara de y'an sen dingɛ kɔnɔ nkalontigɛ namara kutukurusu n bɛ bɔ ka kumabaw fɔ ka nkalon tigɛ jamanadenw o de y'an sen dingɛ kɔnɔ bon maintenant ko an bɛ dingɛ kɔnɔ ne yɛrɛ an ka kuma kana kɛ yɛrɛ bilen ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an bɛɛ donc Assimi mago bɛ dɛmɛ la bi Choguel mago bɛ dɛmɛ la bi an bɛɛ ka na an k'u dɛmɛ kɔrɔlen minnu tɛmɛna o tɛmɛna mais bi bi in na u mago bɛ dɛmɛ la an k'u dɛmɛ mais o dɛmɛ n'o bɛ kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni nini ye n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni yɛrɛmasu ye n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni nkalon kɔrɔ ye parce que o nkalon ninnu de b'a to an bɛ bɔ dɔ kɔnɔ an bɛ taa don dɔ kɔnɔ minnu b'a fɔ an ka bɔ CEDEAO la mais sanction b'an da la bi pour ka to solution fɔ an ka bɔ o kɔnɔ parce que an ka bɔ CEDEAO la tɛna sanction in wuli ka bɔ yen yanni kalo kelen cɛ n'an ka bɔ CEDEAO la kalo 3 t'an bɔ a kɔnɔ mais critère jumɛn de bɛ mɔgɔ bɔ CEDEAO kɔnɔ c'est ça aussi un moment i k'i sigi ni an bɔra CEDEAO kɔnɔ kɔlɔlɔ jumɛn de b'a kan u t'o fɔ olu b'a fɔ dɔrɔn an ka bɔ a kɔnɔ maintenant ne bɛ min ɲini an ka bɔ a kɔnɔ ne sɔnna a ma mais n'an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ garantie dɔw b'an bolo an yɛrɛ labɛnna ka fɛn an ka labɛn bɔli in kama n'an bɛ bɔ a kɔnɔ ne m'a fɔ an kana bɔ a kɔnɔ dɛ mais an ka labɛn o bɔli kama. D'accord. Merci professeur. Malheureusement j'espère qu'il y a ka famille sur le professeur ka kuma ninnu na. Professeur hali bi an bɛ tɛmɛ ni kumaw ye. Professeur est ce que an bɛ don min na ko bi an bɛ se ka u kɛlen don ka fɛn minnu bila souveraineté ko fond de souveraineté an ka ɲɛmaso ninnu na est ce que an bɛ se k'a bɛɛ supprimer walasa an bɛ se ka sanction in k'a ɲɛsin a ma cogo min na. Merci beaucoup an bɛ se k'o kɛ mais o tɛ fɛn ye ko fɛn bɛ mɛn parce que fond de souveraineté a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ kandɛba de kɔnɔ mais ne ko kandɛba yɛrɛ datugulen don. Kunun su n y'a mɛn an ka ɲɛmɔgɔba dɔ n tɛna tɔgɔ fɔ parce que u bɛna fɔ ko n bɛ ka kɛlɛ kɛ tuguni a bɔra ko wɛ ko institution minnu bɛ yen ani fond de souveraineté ko bɛɛ bɛna supprimer mais c'est n'importe quoi mais ninnu tɛ kuma kalamaw de n'i y'a fɔ dɔrɔn minnu t'a dɔn u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun n'o de fɔ n ka bɔ o ko in de kɔnɔ ka taa kuma baw fɔ dɔrɔn mɔgɔw tɛgɛrɛ f'i kun fond de souveraineté bɛ wari bɛ bɔ min. Jamana kɛsu la. Ne jamana kɛsu yɛrɛ o jamana kɛsu gulonnen bɛ yɔrɔ jumɛn BCEAO tɛ wa BCEAO ma robinet datugu wa. A komi i ye jipɔti di mɔgɔ ma ko taa i mi jipɔti cɛ ɲuman di ma ko taa ji mi a nisɔndiyara mi nɔgɔ b'a la ko i ye jipɔti cɛ ka ɲi mais i taara robinet datugu ka tile kɛ robinet na n'a sera robinet da la a bɛ kɛ cogo di a tɛ ji sɔrɔ. Donc moi je dis la priorité en priorité ye min ye o ye an ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la koyi kɛlɛ man d'anw ye anw ye jamanaba de ye anw ye kodɔn jamana de ye an ye silamɛ jamana de ye kodɔnna caman bɛ Mali kɔnɔ ani CEDEAO tɛ kɛlɛ la ani UEMOA tɛ kɛlɛ la ani Union africaine tɛ kɛlɛ la mais Mali bɛ fɛ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ taabolo dɔw de bɛ an bɛ fɛ an ka kɛ ten désormais an bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ta ye fɛn dɔw la fo communauté internationale fana ka sɔn o ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Assimi nana k'u tɛ bɔ fanga la f'u ka diɲɛ wuli u ko san 5 a nana laban san 2 la sisan moi je propose jusqu'en avril 2023 ni bɛka tun bɛ fanga la a ka fanga tun bɛ ban avril 2023 an ka taa n'o proposition ye juin 2023 élection ka kɛ ça c'est raisonnable o la Assimi sɔnna ka segin a kɔ communauté internationale fana ka sɔn ka effort kɛ parce que olu b'a la ko 6 mois élection tɛ se ka kɛ moi je le dis hein dans 6 mois ni ko i bɛ élection kɛ Mali la i bɛ kɛlɛ wɛrɛ de wuli dans 6 mois ni élection kɛra Mali la tuguni i bɛ an bɛ segin encore de donc u k'a to yen Assimi Goïta n'a a ka mɔgɔw u ka to fanga la jusqu'en avril 2023 i bɛ ka fanga tɔ min bɛ yen u tun k'o ban parce que n'i bɛ ka kuma bi a kɔni tun b'o tɔ laban mɔgɔ tun tɛna bɔ ka fɛn fɔ donc u k'a to yen a k'o tɔ la a k'o tɔ ka laban fɛn minnu bɛ se ka sigi o maintenant chronogramme kura min bɛ kɛ o chronogramme kura ka kɛ sur l'essentiel jamana mago bɛ fɛn min na essentiel dɔrɔn o ka ta fɛn min bɛ se ka kɛ o ka kɛ mais ni une fois dɔw b'a fɔ ko non san 30 transition san 20 tu sais a ka bɔ hakili ma dɔw bɛ bɔ k'i neni ni kumana dɔrɔn i bɛ jamana kuma fɔ sisan Mali yɛrɛ kɛra sisan ni min bɛ se kumabaw fɔ la dɔrɔn a bɛ fɔ ko o de ye intellectuel ba ye ni min bɛ se ka taa i sigi donc du coup intellectuel taara u den kɛrɛfɛ sisan ka ko lajɛ u bɛ kun man o de y'a ko in tiɲɛ. D'accord. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu es un intellectuel. D'accord. Merci professeur. Merci. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye professeur est ce que an kan ka jɔrɔ la n'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force dɔ bila ka na Mali kɔnɔ CEDEAO ma o i n'a fɔ i bɛ ɲɔgɔn kɛ Libéria. Justement jɔrɔna ko don parce que a kɛra jamana kɔnɔ an y'a ye a ko kɛra cogo min na u tun bɛna kɛ Gambie Yaya Jamɛ la u y'a kɛ Sierra Leone u y'a nin t'a fɔlɔ ye
donc mɔgɔ an kan ka jɔrɔ parce que an bɛ cogo min na bi kɛlɛ nege t'an na mais an bɛ min fɔ CEDEAO mɔgɔw ye n'o force sugu b'u bolo u tun t'o bila ka na djihadisme kɛlɛ la an fɛ yen o tun ka fisa an ma dɛ. tiɲɛ la an bɛ gɛlɛya ja u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka force dɔ mobiliser t'o force bila ka na djihadisme kɛlɛ la yan'u ka k'o force bila ka na an ka sɔrɔ fɛn an ka jeune t'u kama cɛ duuru colonel cɛ duuru dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ force ba bila ka na olu kama mais u ka force ba ye bila ka na djihadisme kama. n'o banna sa élection bɛ kɛ. an mɔgɔ bɛ sɔrɔ su la an mɔgɔ bɛ sɔrɔ su la kɛlɛ min na o tɛ ka taa Assimi Goïta ni Ismaël Ouague ani Sadio Kamara kama parce que olu ye mɔgɔ duuru dɔrɔn de ye. olu ye mɔgɔ duuru n'i ye marifa minɛ olu la hali cɛ saba b'olu minɛ mais an mɔgɔ tɛ ko ka sɔrɔsi bila kɔnɔ an mɔgɔ bɛ ni CEDEAO bɛ sɔrɔsi bila ka na u k'a bila ka na contre le djihadisme contre le terrorisme donc an y'a dɔn sisan sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que jusqu'à présent an t'a dɔn sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Ça aussi, il faut dire la vérité. C'est souvent qu'on doit faire un climat. Si ça n'a pas été sur le sous ça fera rien. Mais quand on a été sur le sous ça fera rien. Moi, je suis sur le fragnon. C'est vrai. Jamana chama sur le sous black en fait. On a fait le lac. C'est vrai. Jamana chama sur le sous ça en fait. Mais nous qui nous on a sur le sous fragnon, on barre nous n'en fait. C'est vrai que nous fait. Domina, Jalousu bina maliga. Nous qui tola quand il peut fragnon. Bi a coûté fort français malin. A te fɔ ko serveur bɛ yen olu ma sɔrɔsiw de di an ma o de obligé ka taa an kunkolo di faransi ma donc an balimaw n'an sigiɲɔgɔnw bɛ ka sɔrɔsiw minnu fara ɲɔgɔn kan u kan ka nin kɛ depuis 2012 a ma kɛ ɲinan san 8 o kan ka kɛ a ma kɛ sisan n'u mɔgɔw sera a ma c'est ça aussi qui n'est pas bon mɔgɔ tɛ se k'o faamu donc n'u bɛ sɔrɔsiw bila ka na an jamanadenw sɔnna sɔrɔsiw kan na de ka fara ɲɔgɔn kan contre le djihadisme mais sɔrɔsiw kan na k'a fɔ k'u bɛna an yɛrɛ ka mɔgɔw kɛlɛ diyagoya la. an ma sɔn a ma bi an ma sɔn a ma sini mais an tɛ se yen ne yɛrɛ fi dɔrɔn an tɛ se foyi Assimi Goïta u bɛna effort kɛ ka sigi u kɔ CEDEAO fana bɛ effort kɛ ka sigi u kɔ u bɛ sigi ka kuma bɛn bɛ kɛ fɛn dɔ kan min b'a to Assimi tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min gulonnen bɛ fanga la diyagoya la a bɛ fɛ a faso de ka dilan Choguel tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min diyagoya don a bɛ fɛ faso ka dilan ne yɛrɛ ni Choguel tɛ bɛɛ e b'a kalama mais k'a fɔ Choguel tɛ Mali fɛ mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ ne yɛrɛ tɛ se k'o fɔ. An n'a sɔrɔ a ka Mali dilancogo hakilina kuma dɔw la a bɛ dɔw kɛ olu ne ta tɛ bɛn pourquoi o ye a bɛ promesse ba minnu ta a n'a ye fɛn minnu fɔ k'a b'a kɛ n'a se ka kɛ ne siran n'a ɲɛ o an filɛ dingɛ kɔnɔ nin a ne kɛlɛ olu dɔrɔn de la mais ne tile kelen ma fɔ n ka tɛ Mali fɛ ne tɛ se k'a fɔ Assimi fana bɛ ten donc maintenant sisan ni mɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ du kɔnɔ a bɛɛ du kɔnɔ mɔgɔ kelen de hali n'a a filila du bɛɛ de kungo don a bɛ wuli k'a dilan ɲɔgɔn fɛ donc aujourd'hui on soutient la transition aujourd'hui on est avec eux. On va faire tout pour sortir le Mali de ces problèmes-là. On va faire des bons problèmes. D'accord, merci professeur. Ningali Thomas Djambli, ça m'a tengu kwasi. Et Clément m'a fait cadeau. Est-ce que nous devons ni le 27 février sera ni Dieu la sigi soba mbe ni amawole ko Union européenne nous le oublier pour tâcher donc comme président. Yani munu parce que abina fo mi ñon kera Kadhafi ni Tchèna to di Saddam Hussein ko la Saddam Saddam Hussein en fait a conséquence d'observer que au mieux il y a ceinture te valider c'est ka la bli et puis avec autorisation di jamana wera sur suma je tombe au moment où ka se intervenir ka jamana ko mais antesi ala kan kishoma antesi o ya no che ambe solution sur na la sonama avec solution sur min bateau et avec proposition qui proposition ni avec ben communauté internationale min be ben maloma min be gouvernement avec soro mo mo be ka ke na fo kelero ka boka prempren non prempren côté que le côté an ka ken akili jagabo an ka ken akili sigi an ka ken ko don baray solution be sera là et moi je suis persuadé que ni ko intita rojan solution be sera là bébé la faire sur sanction be ka boy mali bi kila kana ja mali na ke jamana fo mo be visa ni na fa ma baga duma. Moi, je suis sûr et certain. Ok, professeur, il y a des transitions à rôle de élection formée, à pouvoir la bien à démon, à rôle de principalement, transition c'est qui dit qu'on ni transition fait et fanga do boray, fanga kura do bina chamacha fanga do bina, voilà ça ka se ka labon sabati, ka fanga kura mina ka aduluma et la ben monument qu'on a là, transition à baraudi. Normalement transition be dit qu'on transition à corodi, sens politique là. Science politique la nous transition drone à bon point il faut ta bako mais pour y ga bako fala soro il a finu ngana nyigi il be yele pont sans fait et puis ta bako kasengana donc transition est point ni ka bo fando fa ta fando fa bana a barodi. D'accord.
professeur o tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que ka premier ministre plein pouvoir wa transition ka prolonger ka janya est-ce que o bɛna kɛ solution ya non o t'a solution ye k'a fɔ ko ka premier ministre plein pouvoir dɔ ta ko ka transition problème tɛ premier ministre plein pouvoir ye ou bien pas transition problème yɔrɔ min ye c'est que bibi na fɔra ko ka dɔ fara transition kan o ye assise ko ten wa assise ko kalo 6 san 5 bon an ka faamaw ye san 5 de ta ka taa o fɔ CEDEAO ye communauté internationale ko non mais ni san 5 farala kan a bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ san 6 ni tila ye ni organisation farala a bɛ kɛ san 7 ye mais aw sigi kun ye wagati kunko de kɔnɔ ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma ka bɔ fanga la o fɔɲɔgɔnkɔ dɔrɔn don hakilina dɔrɔn don mais bɛn bɛ k'a la parce que an ka mɔgɔw sigilen kɔ kɔni u y'a bɔ san 5 la ka kɛ san 4 ye ka bɔ san 4 na ka kɛ san 2 bon donc je pense que bɛn bɛ k'a la u bɛna bɛn a la mais k'a fɔ ko dɔw bɛ k'a fɔ ko premier ministre plein pouvoir bɛna sigi ka fɛn dɔ kɛ moi je sais pas n'o o bɛ k'a solution ye solution ye min ye dɔrɔn bɛn ka k'a la jamana ka basigi pour que jamana bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na parce que premier ministre plein pouvoir a bɛna mun de baara kɛ je pense que a bɛ komi Soudan ye min kɛ ou bien un moment Somalie ye min kɛ mais moi je pense que Mali to configuration kɔnɔ Mali configuration min kɔnɔ dɔrɔn ani communauté internationale ka se ka sigi ka fɔ kɛ Assimi a dit qu'il est ouvert au dialogue et je pense que c'est le dialogue qui va primer faut Assimi ko k'a bɛ fɛ a n'u ka kuma u ka bɛn ko la u ka kuma u ka bɛn ko la et puis bɛn ni kuma o dɔrɔn de bɛna ni sabati. D'accord. Merci professeur Albi Ami fo i ka jaabi ɲuman ninnu na o tɛmɛlen ka bɔ yen professeur Air France banna ka na Mali la yani Air France baarakɛla minnu bɛ Mali la est-ce que u kan ka jɔrɔ wa? Non, en fait Air France ma ban ka na Mali la n y'a information ye kunun Air France ma ban ka na Mali la mɔgɔ m'a faamu c'est juste une question technique n yɛrɛ communiqué dɔ ye aéroport du Mali u ye communiqué dɔ kɛ mais je pense qu'il faut juste expliquer les choses clairement. Air France bɛ n'a bɛ bɔ France a bɛ jigin Abidjan ka bɔ Abidjan ka na Mali la Abidjan ni Mali frontière datugulen don i y'a faamu donc ni fɛn fɛn bɔra diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ ka jigin Sénégal ou bien Abidjan ou bien CEDEAO jamana ninnu sanfɛ a tɛ se ka na Mali kɔnɔ bilen mais ni Air France bɛ se ka bɔ Paris k'i tilen ka na Bamakɔ yan vol direct la o ma datugu. Donc est-ce que yɔrɔ min na n'o ye CEDEAO jamana minnu a tɛ wuli bilen frontière datugu a tɛ se ka na Mali la bilen parce que frontière datugulen don a bɛ komi sisan e sigiɲɔgɔn ka so filɛ e ni ne bɛ kɛlɛ la ale bɛ i ka so kɔfɛ bon ne ko n ko foyi tɛ tɛmɛ i fɛ ka taa ne fɛ yen mais ni sigiɲɔgɔnkɛ taara ne ka i ka so k'a bɛ don ne n'i ka porte cɛ ne ye porte sɔrɔ a tɛ se ka don mais n'a taara munumunu ka don sigiɲɔgɔn wɛrɛ fɛ ne ni min tɛ kɛlɛ la a bɛ don ne ka so ne m'a fɔ n ko i sigiɲɔgɔn tɛ don ne ko n ka tɛ don ni e ka da de e ni ne cɛ da tugura c'est tout simplement ça bon minnu bɛ k'a fɔ réseau kan ko Air France tɛ jigin non Air France ko tɛ c'est que ni Air France jiginna Burkina k'a bɛna Mali la a tɛ se ka na ni Air France jiginna Sénégal ou bien Guinée CEDEAO ka dugu dɔ la a tɛ se ka na mais ni Air France jiginna Algérie a bɛ se ka na ni Air France jiginna Mauritanie a bɛ se ka na mais Air France ka vol direct yɛrɛ bɛ yen a tɛ jigin yɔrɔ si a bɛ bɔ Paris k'i tilen ka na Bamakɔ mais France ni Mali ka frontière ma datugu donc o kɔrɔ k'a fɔ hali sini ni Air France ko k'a bɛ na a bɛ na mais n'a ko k'a bɛ escale kɛ yɔrɔ min na n'o ye CEDEAO ka dugu dɔ ye ka n'a billet ta parce que n'i y'a billet ta pour l'instant ni i kɔni bɛ se ka jigin yen nɔ o jamana kɔnɔ mais ka bɔ o jamana kɔnɔ ka na Mali la o tɛ se ka kɛ parce que o ko ye frontière aérienne datugu. D'accord. Ok professeur o tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ u ko dɔw y'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ka opposant tun b'an fɛ yen n'u b'a wele ko Ben Sukuwa mun de k'a y'o bila e hakilina kɛ mun y'o kan ni ala sɔrɔ a y'o bila est-ce que justice est-ce que hali kelen ko a yɛrɛ ma yɔrɔ y'a ta fɔlɔ. Bon, bilaliko ninnu na ça c'est les appréciations judiciaires o ye faamaw yɛrɛ ka finitigi minnu bɛ kiiribon kunna olu yɛrɛ ka appréciation ye souvent il y a aussi des négociations politiques politique négociation bɛ kɛ walasa k'a fɔ an bɛ nin bila fana bɛ nin bila donc justice bɛ ko lajɛ jamana yɛrɛ ka lafiya ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nɔgɔya kama kuma dɔw bɛ fɛn dɔw bila mɔgɔ kana miiri ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye fɛn bɛɛ sɛbɛnnen tɛ sariya kɔnɔ parce que sariya fana bɛ fɛn dɔw jateminɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ lafiya bɛ se ka na cogo min na arrangement bɛ se ka kɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye o fana bɛ kɛ kuma dɔ la donc ni bɛ se ka fɛn commenter o ye n'a bilala parce que an b'a ye k'a fɔ a bilali da ka di an na ka tɛmɛ a marali kan donc ni fɛn daga na ka tɛmɛ min ka daga di Mali la o de bɛ kɛ. I b'o de kɛ o tiɲɛ. Ok professeur an bɛ fɛ k'a dɔn an minnu bɛ ka yurugu yurugu kɛlɛli ni fɛnw kɛ n bɛ fɛ k'a dɔn yali Asimi nani bi cɛ
fonctionnaire baradaw la o kun bɛ to ka mɔgɔw purti minnu kɛ yurugu sira ninnu fɛ e bolo a caman non foyi ma bɔ a la ni dɔ ma fara kan foyi ma bɔ o la e ka dɔ fara kan non hali sini sɔn n'i taara administration na n'i ma wari sara o tɛ fɔ hali sini u bɛ mɔgɔw gosi service la hali ministre so la n'i taara suɲɛli bɛ k'i foyi ma bɔ a la k'a fɔ dɔ bɔra Mali suɲɛ la foyi ma bɔ a la sisan yɛrɛ a tɔ juguyara parce que u ye forme kura dɔ don a la minnu tun t'a la fɔlɔ. D'accord. Mali yugu kɛlɛ ma foyi ma bɔ a la. Foyi ma bɔ a la. Foyi. Asimi dun ko k'a fɔ ko non Asimi kɛlɛ a sira sugu bɛɛ fɛ. Oui Asimi y'a fɔ a ka di Asimi a ka kɛ a n'a kɛra o tɛ kelen. O tɛ kelen. Asimi ko k'a ka kɛ n bɛ misali dɔ d'i ma. Rapport vérificateur général ka rapport bɔli. A mankan wulila fan bɛɛ fɛ. Ko mɔgɔ bɛna minɛ fo mɔgɔ ka minɛ a dun bi cɛ e mɔgɔ dɔ minɛli ya. Mais ne filɛ ka an tilala baara la sisan nous on va porter plainte cɛ o cɛ surtout fɛn fɛn tɔgɔ bɛ bureau de vérificateur général ka rapport 2020 kɔnɔ an yɛrɛ wulila k'a bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ plainte ye dɔw la an bɛ taa plainte bɛɛ don a bɛ bɛn pour l'instant an bɛ yɔrɔ min na plainte 14 miliyari 16 ani miliyɔn 500 ni kɔ o de suɲɛna Mali cakɛdaw kɔnɔna la ambassade b'a la ministre so b'a la jamana ka baarakɛdabaw i n'a fɔ AGEROUTE ni SOMAGEP ani énergie du Mali olu fɛnw b'a la mais e bɛ se k'a faamu cogo di ko nin wagati in kɔnɔna la ni san 2 san 3 in kɔnɔ ko suɲɛli min kɛra ko ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan e b'o faamu cogo di suɲɛli min kɛra ni san 2 in kɔnɔ o ka bon ni kɔrɔlen a b'a la kɛ o ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan tɛ ni min fɔ min f'i ye dɔrɔn a ka di Asimi ye Mali ka yɛlɛma yurugu kɛlɛ ka kɛ a ka di Sogɛli ye Mali ka yɛlɛma yurugu kɛlɛ ka kɛ a n'a kɛra o tɛ kelen pourquoi parce que yurugu kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn mun ye halisa o tɛ Mali kɔnɔ yan o ye jumɛn ye o ye ka sariya bato diyagoya la ka sariya labato diyagoya la mais sariya tɛ ka bato Mali kɔnɔ yan a bɛ boli dɔ kunkolo kan mais a bɛ tɛmɛ dɔ senkɔrɔ a filanan o ye ka fɛn bila min b'a to baarakɛda la mɔgɔ bɛ labali suɲɛli la cogo min na n bɛ tila ka liste d'i ma i b'a publier d'accord plainte bɛna don liste min kama a bɛ yen nɔ i bɔra sisan n ka secrétaire b'a ta k'a d'i ma d'accord professeur a liste complet bɛ yan n'a wari min suɲɛna société min n'a suɲɛna o kɔnɔ jamana cakɛda min ni wari min suɲɛna a ɲɛmɔgɔw n'a fɛn b'a a kɛra date min na suɲɛli kɛra date min na an y'a bɛɛ dilan k'a ban k'a bɛɛ kɛ plainte ye an bɛna fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ bɛ tila k'a d'i ma i b'a publier ka taa déposer pôle économique la wa désormais nin bɔlen kɔ la n'ala ye sini kɛnɛ d'a ma san o san le vérificateur général ka rapport bɛ bɔ dɔrɔn an b'o rapport ta an b'a bɛɛ kɛ plainte ye ka taa di justice ma n'aw jɔ ka mɔgɔ minɛ n'aw jɔ kana mɔgɔ minɛ an kɔni an ka baara kɛ an ka baara ye jumɛn ye i ye suɲɛli kɛ a yirala k'a fɔ i ye suɲɛli kɛ i ni ɲangata min ka kan magistrat de b'o kɛ mais an bɛ sɛbɛn kɔni ta ka taa jalakili kɛ ne ko i bɛ ka tile la Bakari Togola ma minɛ exemple dɔrɔn don Bakari Togola minɛra jɔn tile la a bilala Asimi tile la merci mais an yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkali k'o la Asimi Bakari Togola bilara cogo di an ma foyi faamu i bɛ taa ministre Mamadu Kasogere ɲininka parce que ale de tun ye procureur ye an ka plainte talen Kasogere ye Bakari Togola poursuivi k'a minɛ k'a jira k'a dɔn k'a fɔ a ye min suɲɛ Wulibali don a jɔra a la a kan ka juger a donna kaso la ala y'a kɛ Kasogere kɛra ministre ye a procureur tɛ bilen a kɛra ministre yɛrɛ ye jamana sariya bulonba ɲɛmɔgɔba i bɛ ka binna ko parce que i bɛ ka tile la suɲɛli bɛ kɛ Asimi Goyita n'o ye ne yɛrɛ balimakɛ o de nana an bɛɛ ko ɲana suɲɛli bɛ ban mais Bakari Togola bilala o de kɔnɔna la c'est l'ancien procureur du pôle économique qui est aujourd'hui ministre de la justice Bakari Togola bilala ale de to ministre la donc n'i bɛ taa mɔgɔ ɲininka i bɛ taa Kasogere ɲininka cogo di Kasogere k'e to procureur la e Bakari minɛ cogo di e to ministre la Bakari bilala Asimi k'e to président i bɛ k'a to président la a minɛna fɛn ma bɔ la mais cogo di Asimi tile la Bakari Togola bilala ne tɛ ka mɔgɔ accuser dɛ mais ne bɛ fɛ k'i ka taa nin question poser n bɛ fɛ ka min fɔ Mali yurugu kɛlɛ k'a bɛ ka ban nkalon de don c'est pas vrai i ye kuma dɔ fɔ an ka interview kɔrɔ dɔ sen fila la nɔ i ko wagati min na ni Kasogere bɛ procureur la k'u bɛ to k'a fɔ ko dossier dɔ bloquelen don ministre m'u labila
oh ko n'a yɛrɛ nana kɛ ministre ka n'an sigi o fana lajɛ i y'o fɔ olu voilà et maintenant bon bien ko tile kɔnɔ fɔlɔ voilà n b'o kɔnɔ mais n bɛ fɛ ni ne ɲininka sisan k'i k'a fɔ ne ɲɛna ko bilan ye jumɛn e tɛ se ka foyi fɔ ne ɲɛna ça aussi c'est vrai fo ni mɔgɔ min bɛ miyɛtɔ a kan fɔ non ko bɛ ka kɛ baro bɛ ka kɛ fo ni mɔgɔ min bɛ miyɛtɔ a kan fɔ ni mɔgɔ min ko kɛ tiɲɛ fɔ ko faso ka di parce que an bɛ nin fɛn fɛn kɛ i b'a kalama k'an denw n'a mɔdenw bɛ tila ka nin fɛn ninnu bɛɛ analyser an kɔfɛ dɔ den bɛ maloya pour que ne fa kɛra karisa ye dɔ den bɛ maloya pour que ne mɔkɛ kɛra karisa ye d'accord donc i bɛ fɛn fɛn kɛ i k'a kɛ tiɲɛ kan i k'a kɛ fasodenya kana kɛ walasa ko mɔgɔ tɛgɛrɛ figu mɔgɔw tɛ tɛgɛrɛ figu ma tɛgɛrɛ figu a kɛ ni ala cɛ min tilennen don mɔgɔw sɔnni i ta ma mɔgɔ sɔnni i ta ma a kɛ ni ala cɛ min tɛ min tilennen don ala bɛ wasa parce que ala bɛ mɔgɔ ka tɛgɛrɛ fɔ sanfɛ walahi Dawuda ala bɛ mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ sanfɛ don dɔ tɛmɛna o bɛ tɛgɛrɛ figu don dɔ tɛmɛna o b'i kɛ fasoden jugu ye a to ye k'i ka baara kɛ dɔrɔn ala kama o ala bɛ tila k'i wasa ala min sɔnna kira Mamadu ka bɔ Makan a kasibatɔ ka taa Madina tila ka Makan d'a ma tuguni wa ala bɛ sɔn mɔgɔw bɛ i ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ ko parce que i tɛ k'u kulokɔrɔ kuma dumanw f'i ye ala bɛ tila ka tiɲɛ d'i ma tuguni i bɛ wasa an n'a kɛ ni salen kɔ donc an kana baara foyi kɛ walahi ni tilema tɛ foyi kɛ pour que mɔgɔ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ni mɔgɔ bɛ min na o ye ala ye ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn o ye mɔgɔ k'a fɔ a bɛ tan parce que Mali ko la i b'a kɛ dɔrɔn i se ye min ye i dusukun ye min ye o de ye tiɲɛ dɔ la wa n b'a f'i ye foyi ma bɔ suɲɛ la Mali kɔnɔ dɔ farala kan nin mais nin kuma in man di mɔgɔw kulo la bi parce que min ka di mɔgɔw kulo la k'u kulukɔrɔ kuma duman fɔ mais komi ala m'anw da o kama ala y'a ye ko dɔrɔn an ka tiɲɛ de fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ parce que n'i m'a fɔ tan n'i ye nkalon tigɛ hali san 5 san 6 san 20 enquête kɛla dɔ bɛna fɔ e ko nin don yen ko dɔ bɔra juguru kɛlɛ la mais chiffre bɔlen filɛ nin chiffre dɔ filɛ nin o kuma e y'a fɔ ni dalu jumɛn ye o dɔ b'i sigi k'i kunbiri mais foyi ma bɔ suɲɛli la d'accord minnu minɛna i bɛ ka tile la a jateminɛ minnu bilala transition kɔnɔ kabini bandaw bɛ fanga la fo sisan minnu bilala a jateminɛ olu de minɛna i bɛ ka tile la les gens ont été libérés olu de bilala minnu kun nɔ bɔra suɲɛliko la olu de kɛra faamabaw ye Mali kɔnɔ bi olu de bilala postebaw la minnu kun nɔ bɔra suɲɛliko la e bɛ mun ɲini o kɛrɛ kɛ jamana min kɔnɔ ni premier ministre bɛ minɛ ka président to yen Bube ma minɛ ka i bɛ ka to i bɛ ka taa n'a seginna dɔɔni Mali la a bɛ taa Dubaï a bɛ t'i munumunu ne tɛ i bɛ ka contrôle la dɛ parce que n y'a fɔ sisan ko ne tɛ i bɛ ka contrôle la parce que Mali kɔnɔ sisan ni mɔgɔ min tɔgɔ fɔ dɔrɔn o fana ka mɔgɔ bɛ wuli fara karisa la a ɲɛmɔgɔ de b'i la i b'a contrôle la donc o tɛ quoi hali sini ni i ma fɛn min bɛ n'a ma an b'i tɔgɔ fɔ quoi c'est pas parce que ko on est contre toi n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i contrôle n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i jogo fɔ i b'a dilan ka ɲɛ. D'accord. Mais Bube là Bube minɛlen don ne ma fɔ Bube ma yɛlɛ ne yɛrɛ y'a fɔ Bube bɛ se ka to kɛnɛma cogo di Yamusa y'a fɔ Kasoge bɛ yen ne ma tile ka fɔ n ko Bube kan ka minɛ mais ni Bube minɛna yɔrɔ o yɔrɔ Bube ka karamɔgɔ bɛ yen dɛ i bɛ ka d'accord soit Bube suɲɛli kɛ i bɛ ka ma bɔ a kalama c'est la négligence le laxisme i bɛ ka taa kaso la a kan ka wele k'a ɲininka ou bien Bube y'a kɛ i bɛ ka bɔra kalama i bɛ ka yɛrɛ bolo don balan kɔnɔ a fɛ a bɛ taa fara Bube kan yen u fila bɛɛ kelen a bɔra dɔw da fɛ i bɛ ka se ka to ten c'est à dire que nin de nkalon ye Mali kɔnɔ yan quoi c'est ça le mensonge i bɛ ka bɛ taa Dubaï a bɛ t'i lafiya dɔɔni a bɛ na donc foyi tɛ b'o la o bɛ to ten o kuma bɛ ban ten M5 mɔgɔ minnu fagara o kuma bɛ ban ten wanga wulila nɔ o M5 mɔgɔ minnu sara jugement bɛna kɛ non les choses sont en cours ko enquête bɛ ka kɛ enquête bɛ ka kɛ mɔgɔ dɔw minɛna nɔ olu ka enquête ma tɛmɛ tile 15 kan olu minɛna dɔw ka enquête bɛ ka kɛ san kabini M5 ko kɛra fo bi enquête de bɛ sen na o enquête ma ban sa parce que enquête ko ninnu a dɔn ta bɔra ta o tɛ o Biakara ɲɛna sen na bɛ Biakara kan fo an ka sɔn Dawuda ka nin de fɔ wa ne b'o de fɔ M5 mɔgɔ minnu sara don dɔ la i bɛ mɔgɔ wele Mali la k'a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔ an tɛ bɔ parce que n'an sara an bɛ sa furu la mɔgɔ sara walasa minnu ka kɛ fɛn Mali kɔnɔ olu kɛra fɛn o ɲinana mɔgɔ salen kɔ k'an kana o fana fɔ ko il faut pas dire ça ko non baara bɛ ka kɛ il faut c'est quand même grave. D'accord. Face à l'histoire on a des responsabilités face à l'histoire. Oui. D'accord professeur. O tɛmɛlen ka bɔ yen n'i y'a ye k'a fɔ an ka balontan kɛnɛ bɛ yen n'o fɔ ko 26 mars an ka ministre y'a jira k'a fɔ ko a renouvelé la 7 milliards il y a rénovation k'o la yali bolo. Bon je pense qu'à kun dilanna 18 milliards non un truc comme ça je sais pas un chiffre
ni chiffre dɔ yɛrɛ ye a yɛrɛ dilan ni wari bɛɛ lajɛlen. Voilà, mais en tout cas il faut n'i y'o diviser par 3 rénovation ka ca mais moi je vais ça fait bon rénovation je pense que c'est 7 milliards 7 milliards de ka rénover 26 marchés an bɛ fɛ ɲini ka yali est-ce que c'est facturation b'a kɔnɔ a ma fɔ don ko pompe forage kɛra 25 millions mais so kuma ma ko don un don ko forage dira mɔgɔw ma ala kama comme k'a bɛnna million 25 ma bon comme i da mɔgɔw la mun ɲini parce que e a dénoncé ka page kan yɛrɛ ayi mais ne forage dilan don comme an t'an ta fɔ di a ma se ni bɛ ɲuman kɛ jamana ye i bɛ jamana don i ka t'i jɔ ka waso ka fɛnw kɛ to n'i taara bangon na ne forage kɛ n ka so kɛrɛfɛ o min fɔra wale tiɲɛ tɛ 20 millions yala Mali forage sena bɛɛ wele sisan yɛrɛ dugu gɛlɛyalen dɔ bɔra forage prix la parce que forage kɛla cayara sisan forage bɛ kɛ 1 million 500 2 millions nka bɛ forage min bɛ kɛ forage ba ninnu de kɔrɔ 1 million 500 2 millions a tɛ tɛmɛ o kan ni yala dɔrɔn Pakistan ninnu caman b'a kɛ o la bon n'i ko k'i bɛ forage yɛrɛ ka taa ji ɲini ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u b'a fɔ o ma ko géophysique n'i y'o bɛɛ fara kan a bɛ bɛn a bɛɛ lajɛlen mun bɛ bɛn ka forage sen ka d'i ma 3 millions u bɛ co jigin a kɔnɔ 3 millions ni tilal'o la a tɔ bɛ to pompe ye green force o ye 2 millions ani 500,000 n'i y'o fana jigin a kɔnɔ o ye selen 5 millions ma n'i bɛ sɔrɔ ka château min kɛ sanfɛ château min bila sisan i bɛ taa an ka château dilanna fɛ yen ne ye château dilan 25 mètres cubes litre 25 a bonya o de a bɛ quartier mun bɛɛ ta a bɛ se k'o ta mais min y'o château dilan a b'a f'i ye k'ale y'a dilan 2 millions sisan ko nɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyara a tɛ tɛmɛ a cayalenba ye 3 millions ye o tɛ 8 millions ye ni ye tuyauterie ninnu i bɛ taa ka taa entreprise Ndiaye mɔgɔw fɛ yen olu de fɔrɔlen bɛ nin bɛɛ ye entreprise Ndiaye mɔgɔw Ndiaye plomberie olu b'a f'i ye ko n'u y'a divi kɛ k'a ban 1 million 500 donc i selen à peu près 9 millions 500 ma a logistique n'a fɛn tɔ n'o ye 500 000 francs o kɛlen 10 millions donc an ka arrondissement k'a kɛ 13 millions ye k'an ka 3 millions yɛrɛ fara ka ti sa 13 millions ni 25 millions ka jan dɛ mais en plus publicité bɛ kɛ ni jamana primature ka communiqué de cogo di tan primature de communiqué kɛ n'a sɔrɔ ko don do k'i y'a k'i yɛrɛ de i tɛ jamana ka réseau utiliser parce que o fana ye sonyɛli modèle dɔ de primature man ka communiqué hali ni e yɛrɛ ye min kɛ n'i y'a k'i yɛrɛ ye primature man ka communiqué a la parce que primature ye jamana bɛɛ de ta ye i yɛrɛ b'i yɛrɛ ka communication k'i yɛrɛ bon n'o tɛ n'a sɔrɔ ko jamana de y'a kɛ jamana ka wari sonyɛna parce que 25 millions tɛ n b'a fɔ bi n bɛ segin a kan sini walayi tiɲɛ tɛ c'est pas vrai c'est pas possible d'accord ta bɔngɔni a taara ɲininka bɔngɔni a taara ye misirida la a ye furaji sen k'a di mɔgɔw ma taa anisari mɔgɔ ɲininka k'u y'a sen joli n'i y'u ka prix f'i ye i b'i da bɔ nin kuma ninnu na pewu an ye furaji senna caman ba ye koyi n'a sɔrɔ ko furaji kelen-kelen tun ye 25 ye ali ɲangadu tun bɛ furaji sen dabila o b'a fɔ min ma ko jo b'a la k'i b'a jumɛn voilà c'est ça fo n'a ye furaji sen a b'a tɔgɔ sɛbɛn a ka taa voilà a tun b'a dabila mais c'est pas ça c'est pas vrai bon nin kuma ninnu de bɛ mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que i se k'i man nkalon tigɛ tɔ i se k'i man kan bon ni kumana dɔrɔn u b'a fɔ ko i ye ɲɛngo ye ni kumana donna ta c'est pas ça ɲɛngoya tɛ ne yɛrɛ tilema furaji sen ka di mɔgɔw ma mais ni prix tɛ c'est pas vrai donc a nkalon tigɛ kun mais ne b'a fɔ n ko a sɛnɛ min tɔgɔ la n ko ye nkalon tigɛ dɛ minnu y'a baara kɛ ne ko n ko le ye nkalon tigɛ parce que ni nin fɔ sisan dɔw b'a miiri ko sokɛli tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ sokɛli ye 25 bɔ mais minnu y'a baara kɛ olu de y'a suɲɛ minnu b'a ko ɲɛma parce que ni ma nin fana préciser mɔgɔw tɛna faamu n'i ko sokɛli ma ko furaji ye 25 ale tɛ furaji senna ye ale b'a 25 di mais minnu y'a fɔ a ye 25 o ye nkalon tigɛ n'a sɔrɔ sokɛli yɛrɛ b'a kalama ko sokɛli yɛrɛ de y'a wari bɔ k'a di n'a fɛn bɛɛ kɛ nkalon n'o dɔrɔn tɛ et puis ka taa passer ni primature k'o publicité kɛ o fana ye nkalon ye ça c'est pas normal o bɛ kɛ cogo di ou bien dɔn tɛ de ni primature de ye fɛn min kɛ primature b'o ko kɛ mais ni premier ministre yɛrɛ ye fɛn min k'a yɛrɛ tɔgɔ la o man ka tɛmɛ ni primature ka sira ye parce que a y'a k'a yɛrɛ de tɔgɔ la premier ministre tɛ primature ye primature ye jamanaden bɛɛ de ta ye c'est à dire que nin fɛn détail ninnu bɛ halisa an b'o dingɛ de kɔnɔ an tɛ ka se k'olu fɛ mais n'i bɔra ka kuma fɔ bi a ma nɔgɔn mɔgɔw k'a faamu maintenant stade 26 mars pour que ka question jaabi 7 milliards c'est ça oui i bɛ t'i jɔ i bɛ taa lajɛ n'i ye 7 milliards baara min ye o jaabi ye wa o ko norme internationale fɛn ninnu ne ko fana y'a sɔrɔ a bin bɛ falen a yɛrɛ ma n'i y'a sen su fɛ dugu mana jɛ i b'a sɔrɔ a falen na 7 milliards
miliyari 7,000 miliyari 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 k'o donna c'est-à-dire ka taa peinture mun k'o donna o la k'o fɛnw dilan dɔrɔn non mais un moment n y'a f'i ye n ko Mali faama tɛ Mali fɛ Mali faama tɛ hinɛ maliyɛnw na Mali faama ka sira foyi tɛ maliyɛnw na ni maliyɛnw b'u yɛrɛ kungo ta u k'u kungo ta mais Mali faama tɛ Mali fɛ walahi parce que Mali les dirigeants maliens Mali faama bɛ nkalon tigɛ k'i ɲɛ jɔ maliyɛn mɔgɔ ɲɛna ka nkalon tigɛ et ça c'est grave mɔgɔ bɛ i ɲɛ jɔ mɔgɔ la ka nkalon tigɛ a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. D'accord. Ok, merci professeur. Tout ɲininka k'u ye 7 milliards de yɔrɔ min na k'u k'a bɛɛ calculer k'a diviser a fɛn bɛɛ publier k'a publier les réseaux k'an b'a ta ka taa vérifier i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ c'est pas possible. D'accord professeur. Professeur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'an ka jaabi ninnu kɛ ni kun ye n ka dernière question a tɛnku la. Merci. Ni foli kalaman b'i bolo ani kumakan laban na k'a lase an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma i b'o faama kun I bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛnw kana sɔn nkalon ma parce que foyi ma jamana in sigi a ko nkalon ma mais problème bɛ Mali da la solution b'an yɛrɛ bolo an ka k'an yɛrɛ ye an ka transition in soutenir tiɲɛ kan n bɛ segin a kan an ka transition soutenir tiɲɛ kan bi bi in na transition mago bɛ maliyɛn bɛɛ la a bɛɛ wa bɛɛ ka wuli k'u dɛmɛ min b'a to gɛlɛya min b'an da la o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ yen k'a fɔ an bɛ to gɛlɛya kɔnɔ k'an débrouiller o tɛ dɛ an ka fɛɛrɛ kɛ min b'a wuli ka bɔ yen bɛɛ dɔnbaga dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ bi Mali kɔnɔ min b'a to Mali bɛ lafiya bɛɛ ka dɔ k'a la a ka bɔ politique ko la a ka bɔ yɛrɛye ko la a ka bɔ ni karisa bɛ kɛlɛ non an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka Mali sauver fɔlɔ ni Mali sauver n'an bɛ min kɛ kɔfɛ an b'o kɛ Assimi mago bɛ maliyɛn bɛɛ la Choguel mago bɛ maliyɛn bɛɛ la a ye na an ka far'u kan walasa ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ tiɲɛ kan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Merci beaucoup professeur an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn ani an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan ni kun y'an ka bi kibaruya ye mais Ala sɔnna ma an tɛna fama professeur ma jamana kibaruya minnu bɛ yen an b'a wele ka na an ka plateau kan ni parce que ni kun y'an yɛrɛ ka bureau kɔnɔ PCC la donc maliyɛnw ka kan mɛn siɲɛ wɛrɛ